Ghana mind this year, me church na was in new pan so eba kasa fidie so enne day. Na motem nka ho ha enye bone. Me ni ye enti ma me dira ba kasa fidie so. Na nka me pese me ba kasa fidie so. Ana nse me do me mind ti epe me mind asementi no. Enti ma firi Koriba French every giant koto anante abedru Ghana mind mu ha. Ewo Bamboy boy ona masoye na ewo ona mete edid my boy Ghana mine na me chachi amunyi na obia mfa na fide nto ha na ontie kasapa ne nepa me de wo ma no enedai na me bae nye bone sebi me bae me beboa obia ayade adokoro no ache obia odi atete efa yade ho ebia odi yade bi woni fie odi achinchina onya no aduru ohia mboa ewo baba bi nchen sebi enam batakari adoso a yehu kramo popanti no nne omi bi kondem e ka se malam ni aduru enso hwe na nam tete penso na otum se mboa no nyina efiri na nam ho ye na nam nchen na obi atu anamon ekonya ne mboa ansa na nne no Kristo somti aba ama nipadodo na kodi Kristo sumu no ba yesi kuntunu hia na chia na eden eko ba dodo na wuro mako Kristo sum sebi obi beko abetra kasa fidie so na waka na asem de amana to asum obefa namba no obetu anama aba na nchen mboa de mboa no wonya bi da ontimi mboa obehunu se sika opagie dintino obeboa maame enye osika na mehia me ba se me beboa afiru yade na adokoro na ache no ene hawo ne abebrese no ne kodan na dadwene na eda wo so no ache no mpese menyi wo firim minua be ma minua papa maame utie me ne de ya nkwaje no na aduru no nkwaje ntam no na aduru no se bi fa na wo fa ebeboa wo fa me namba na ofre baba nkomo ne problem hawo bia no wo de to manima menya abotre ama wo akire mu kwan a obefa so a onso no se bi onso no ma Nyankopon de bo ofiri asase we su no enso ebepie na onso wade wo ho afiri obonsam ene kabrekire ene honhom ene kodanda no nyina ensem na onso no wonante asase su a wani age na onso wanya ho kani a se bi oba wonchen a onso wani baje na epanfo bu bi se bi unya dan makra na se oba e de oba nka ho a se bi ete se wasa kapuma na wandwem muntie me asema me no kan ma me papa nne no wiase ye wo no enam baba bawure amotene nka no mi firi mpato mfinhia nni na me de ba me san firi akoye but enam adwuma pa me ye ebubo a me mai Ghana entino obia sa ton sa fem se baba wamba baba nne ho kire baba bra sese ubaye baba bema na me huni ho ne me ho awo ne ma wonta obi ana me nya awade enne nyame ayadom maware masifie minanam Ghana for me checham e de beka safidi so ena mu hunu a anya bone minna me sro so otise ye beka asem saka enkama we no bedie ye mre sim ba kope e ma me na minu enyina ye nyammo ko nyame anim yase edin ene abrabo no asesa ama wi bia me obi a adanse me be ha meginan enam se adoye obi ya mame ene mmo a manya emmo afiri baba wure be fra baba wure hontino na nam igina be film ha me di adanse na brama bre o wiase ene sasisi no menua ese wani ese okakire na so wiase so no ese banifo se de pe bi okotokoro ye na aburo na mum ope de na wo pen o wiase skena open wiase ahode na open wiase baba wule ho wona mo bra na baje mo o hun ti o wufi bra wiase nya agro e kala se me nyina pen
no so na tu na mo ba wule ho o to na o ba ka TV na se na mba na gu ho no tre baba o fre baba ibu ba che ya bo mu se china ne a o so hu de akwana de be da wo so obi na tu oduru si baba ko na o fi a o pese wi ko no obi na ti aso sunsun ne so na o ntimi yi sika lo so ba bi aska ne entimi ma so na mbra o wule ho no ye na o pa no yase wa chine hu ho no no so na mbra baba wule ho na o ba so a wo ho 8 million sika de da no mu kana man TV na se na man da ho fa so baba wule uduru so nyan swatra wo ba chira kwa na so ba ko wole bamboy na dere man bro yesa da se me di nyina ne di tia ene tintin nyina ene se so o pesika adie o yase so o pese oni munyam aba yase man fu so so oni munyam bra baba se na bi fu o da me twa na bibiri bi se am na twa na bibiri baba da wo ma ene se se ka ni wo yi de ti ba wo ba no manya bi se o ba akokwa obi wo ya tuna duru obi ne sem sika ni sem sika na de sinsin edi dumatia no ohun wonanse abre yasiso a Ghana fana ba bia ene to na momra o mu se wiase no ene atofo adoso na so fa number no TV nani se baba ene de ya me no mu kase ya de bia metimi sa ene se obi a promise and faith e wo wa bra boso obi a watenka le obi bibi ni wo abrochire okọ ye mfihia dunum ni wahwehwe na atenka woni tenenka ma me papa oba ahema tu anamon na bra nya gidie na fa number no mama wadwonyo ntanta forso fa number no sabi o lord fe na hia o frɛ baba baby baba wono mi butu bole bamboy kona metene di miduma no big dede o mala mi betanka sa video so ana konfo betanka sa video so ana se o mu so obi akọ editing koto ayi atina ka sa video so na se watwitwa pictures na o da dada o se pagya 10 million bra pagya 5 million bra na ma me papa wa sori no wa pagya 5 million e de aba wona hu kani mo ba akono so e bi kura ba biduru no na mo de mo kwa amani sika na mo de baaye no mo nsa anka afi wo na mboa na wo boa no na senti ma otu kwan baaye na wotu a wo fa baba number me kire o kwan a obefa so a usika sem e be koyi ama ma me a wo di dwa watena dwam a di dwa ache sebi unua ma wo ne o mu start a mu di dwa nyina ndo obi mu di atumpon ba won so de o die ntimi nkoso ma me papa me siro se me twi unua o de abata o de ba to beba ama ma hwe ntakre ma boa o ehunu se ma me papa sei na wo so fa so a won so won sabe kan oyiye die ene won so mboa nyankopon de ba asase we so se won so no bra na bedi ye minim ba bia wo china ko minim ba bia wanante akọ mini okotfo a wanante akọ mo so minim malamfo a wanante akọ mo so se bi obeba betena se no wafofa bansere ne nduro no de abon ho no wakanta no kuntan no abetena kasa video no wafa pa da bon anim unhunu ne ni padua ma me papa ma me wa na wo hwemi minua ba minua student wa wo da school so ojiti se won so afiwe sa school ya okwe wo so pese won di first na wadi nim enko nkan emma wo dia fa baba number niema mielu pe oba sebi enam na tuminti anana madawru mantino inshallah bibia be kama ama na sebi kasenja mu ni nyina no minja mu free me ma me mo a me sis mu dibia no sebi obi a wakosua technical for na me ka sei ebia o wakosua carpenter ma technical mason stool bender ebia o twi obi ka watwi obi ka hantan sa tembia no yire twa adapa o yire twa wadapa bra na nti wonji minji protocol obi kura na ne nkura nkogum o sora memba semiti obefa ba adwa ne kina obefa akosua ne minua be ma enkosi aga ba na ofa na wo ne na bobra na sebi nyame kro yankopon kra ya atoma watima si tu nsu bi no wakofa akosua tembia oba akoko na ope bia wa ba tuntum so na nyame de ne ma akofa oba akoko abetra wo nchen ba akoko yi dokro na oba abe dokro minua be ma me sro bebiri me sro hwe baba na fa baba namba no na tu ana mombra se sa ba no e yo kra ba se wona ne betena ana se o yire wona ne tena wa ye ne bone e bia Anthony tima bra ube hu baba me pa na che wo honhom ani wo so ama na sebi ube ko veri firi me ncha ube ko fie no na obi bia ye kama so ndie so aye den ama yo atifo na hwefo
na dawroma enti no me se me ba be di adanse ma baba ho me ha na adweno baba we de kafro me se baba mfa me bra kasa fidie so na me hye ne die no munya me di ne ho adanse nkire afoforo me nua ma mo pe ba bi di mo die wura mala konfo bi ho amudi mo die wura no ma mo nko konfo bi aho ma mo nko mala bi mo nko baba bawure baba bawure o ka kire me so firi Abidjan kotu na ofiri ba Ghana ha na sabi oboaye pa ohwe mboa baba dia bo a okotofo ama chinchin o mo so me nua enye asem keto a makoye aduma o habo Accra habo sa good be 7 years sika me nya me tiri nyina chi na okotofo se ne nka me nso me ya dachen be metima ye japati ete se ne nne me gusu ameyi me nua o ma timi sika nyina di manya hwe ya mfiri me sentu anamon ko aya konfo e mo mo dada me akonfo amako o mo so de ma me papa bebre me ne me namfofo ne na titi bi hu se ya na me hunu se konfo ya ba TV so na me fa namba na me twen me ko nchen na me frɛ na pe asema o ka kire me ane se menya hoboa na atene ya na nde ya ma fa namba me pa me isi mra ba o ka ye no na me de me se mo dada ya abre ntimi de me kwa me ni se me ne menya mboa papa bi amfiri we na me koda ya na me twene ho na me hunu se be brother bi nso no wo abrochire so many years na me ntene ka so chance me sika kakra me koye aduma wa Accra ha bonyina mo akotofo yi o mo agini nyina di me kwa mo so fa 8 million bra fa 10 million bra me say ya zani kontompo ma me papa unhuni so mo gina TV so na obi di adanse te se me ya zan kontompo mi nua ma fa sa namba na kura nti ona mo nko sa fo no baba bawure ono na ye re odem wo Ghana ha oboa ahiafo na ani bi asikafo nyina oboa mo na me koye no kura me ko tu nipa titirifo bi wo ha me se wani na ndehwe me tapati a me gusu a me ye hwe mansion na me gusu a me sin enye free back ho mansion na mati the whole side ha nyina ya asase ye me dia se scan e bom anim no se me ye don ankasa na mabra bokra te sen na uhwe me man papa hwe me sen na me tie se ami ana na me nsem fata bi no ne ma se afata bi ne na me hwehwe se me force me nya nso me nya ma ba scan ma me no se bi me rasta de ande mfa ho sa me feel comfortable se ne me pe bi aduan me pe me nya di pia vikanto nyina matoto bi asu ka me pe bia V8 akese ne na esisi we mi amedia me ban baba ka kire me se me ntonku imra nku ya me ntomra no ba me odi ade be fra ma me first na me da na me so de na me di kanka se me nipa no wa brochira me tiri kan baba kire ma kwankire bi e ma me ye antu na sakra na nipa no sendi miska na me tu anamon baba ho mi betu ya baba se me ntonku no mra me tonku no ba ku we na me to ba ye na me di adanse akire Ghana fo nyina se nku me tonku we ba no baba fa so nde daya na me da na me so de basa me so de na me didi me so de na me ni oba bi da me so de na obi da no me ka enso me ko ba obi abosia ni nyina nde na twa mitimi so loto de ma fi obi adi enti sesi an me nam kra na mo fo di maji enti minua awotefo a wo hwe me fa baba namba no hwe screen ase fa baba namba no mo hu se ye wo malam ne wo malam ye wo malam ne wo malam sa malam na o mbetna kasa fidie nso aduwa no afata si bia na niema no de gu no kon papa ma me onye malam o minua brante minua school ni wako school a se bi niema wa disua ne ntumpon fa number e da screen ya se frɛ baba o frɛ baba me kyerɛkyerɛ niema kwanche mi niema 102 pe ubehunu se ade a baba kyerɛ wi no koretoro na nye se bia me dada o se bia kyena ai mema wa duro na nsunsanso oboni bi asan kopia akiri na kyena na bia obasa bia kosi wa brabo so na si kofi kwa me na ye den ni nyina achi no ne me kyerɛ won se me ne se bi makoye 50-50 na me de wo Ghana ha me papa e ba wure ni na me ma me ye bunu ni me firi do ma hinkuru do bi ni me ano mo ta afro me konfo ba but enam se bi nkramusum na ewo maba bia se nkramusum no wode untimi nyi hu firi entina enam so saa no eno na mo nto baba bawuri na se baba bawuri so Ghana fo maboa mo da munya nka ye se maboa mo da na me ba ha no so kra ne ma ya ma me no amama hu sha dodo na amama hu se bi wa me fo mi check bia de no baka sa fidie so
da biawi se bi megyina ha sa papa ba ti ele da biawi megyina ase sa man san atifo bia hu nipa wai baba bawuli ewo de ma mansan esan se me na me obi a so me ya chifo pa me obi a se me ya te we ya na ma sesa me na me ko Davida o sa ade bia no wo hwem before we de wetu ho na ma wotu ho na mo esan baba bawuli adawu ma ti krende fifia me so bisi on point se obi a me na go fun e chat ya chat ya na me na me frɛ baba bawuli ka je se me bla me hye bo am se bo hye de ma ba wo hye baba ka chen se me bra me hye bo na nka yen se na bo hye de bo hye bo se so bia yi sika kura suwa ma to na mako yen sanka na bo hye de na me nya funu ka so me ka makuma tum yi na me bra nje danta bia ne danta ni sika ko kwano e ma me ba ye na sa wo baba bawuli adawo mo ti fe ne anya pa ja ma yon boy ti se mo fi haya me balanda first one na o be esa no kudia pese ne o man kan mi wa pa o baba wi dia o so fa na ma na o ba ne we ti ya ma wi ti na ne de mi na fi mu a mi chire dia ano mi na fi mu a mi chire dia ne nya so so be fast dia no me ti ne boost ne na o tu na ma aba o baba wi dia o de nya ne o fe ya wa chire ho a o nya ho mbo ano o tu na ma baba wi dia no me se ne boost ne dia pa no me se no a fi e balanda mo wa ya me de boca wala o fi na bia ni ya hanse balanda small one ya me ba me ti better na hanse ni se we no do for so to e dey tu na mo na bla baba wuli nche na so ni o hwe no nsa be ka ye onya me tumo se bla be wa sa so ni baba wuli be bo ma so nsa ka enta kan we kan show and tuana mo na bla baba ko wuli nche ne da ya wo hwe me tuana mo na baba wuli nche yo so hwe no nsa be ka hwe ma si bi on boy ti se me wo hu fi mo je pa di ma si bi ama ma me nnu ya mo bebere wa outside bebere wa outside na ko na no wo America me ba yin fi a me ma si ni you and the other for saying na me se kan no tuana mo bebere ya no mo de bebere okofo se me fa no me tunu ma la bi no akonfo se ma china bre na me so me obi a me so da ya ade chi a me nkai ba me susu hu kire baba wuli no ma me e ya ade wi ka yi wi utimi so da ya kura be fo bi nche o be fa ni pa na o so no da be fa ni nche so na da ya poti na o so ye no on kai o so bla tuana mo na bla baba wuli nche me se me bo ma me to ade wi jala bi afita we na sa ade na me de ba ye na me so ne da bi o hwe ne so ma ti na yi ya yon boy ti se me o ma me ko she bo na me ko she yu bo na me ko she o de me ko tumi kesi na ni ma me ko she bo ho no me bo ma me to ade vortex ba ko e na sa ka tali a me ken na me de tuana mo ba ye and then me so ma di ye wa sa so ma so bi se bi ye fra me kan ho ka me aka busa fo fra me o mo fra ka me busa fo fra mi ti aka me fra me kan ho be san ye di ama ye ni ye mo so mi san so mi ti na busa fo fra de fra me kan ho o so to e de fa no me se ni buski na ni de wo ye papa ma yonko a won tontwe na papa na wo be no so nhira so na wo benya no onyankopon wi so e wa asase wi so na me ye bo na ma wa chena me den ana obetumatu ana ma ya da ba me cha na oba me chen na se mboa na obehwe no wonya sa mboa na betra kasa fidie so na ma kana de ese bia wo kita yare se wo ba mesa yade na bia yade mentima nsa wa chena onua ne bi yade ne kana sen na obetumanya me hu didie atu sa na mo no e de na ba me baba nchen na metima aboa na sa mboa no enti no minya Ghana fo mo mama ni ndawo mo ni ndawo pa sanse nne na trofo na kofansa fo me bae no me hwe kasa fidie nso ye mesere na ede ampa nyina ase sa konfo di fu trofo ni nyina mo ba no se bi wayi o mu nyina firi ho no ama ye ka na okura no ya timi boa ye manfo no ye tima ba kasa fidie so no na meda ye mampa nyina ni ampis fo ni nyina ase na na do me to so a masore na nyame ma nkpatenten na yankonfo ma onyini nche se na watima boa ye adadafo no na obi kura timi ba no akofa sika no watwa na betutu ibi so o se sika ni o sende 100 cedi amema 200 cedi o sende 500 cedi amema se nso o sende ye no ma me papa wonsa nka onsa ka ya frɛ me na ka kyerɛ me sɛ wonsa aka onsa nka
me ba e kura me tim dom ahenkro nipa bebre school fo no kura na titiro mo ye mbobo me maame a wote dwam sebi wan hye chekese kura ntema wiem na wote hwemfifira a wote ni nyina achi no obi abetena kada video so se fa sebra no wakwaje sika no da koma no wanyambo bia na enam se ma bantino maame me ba abe mawo se obi wo ho a tete no na ye wate bi se Kofi ana papa sedu fie otimi ne papa sedu sika change obo na no da gofum kira bo no da kawim maame papa ombe ka se sika no kwakofrem enye sika duro sika no fremu no bi betena ka se video so no yisika guo no ka kira se bra wo beba no sika na ebi kro de be ma no kra na koduru fie no ebe dan papers ebe dan papers sense oni tumi o de be boa Etina mbaba mabawure maba se dabi mehwe ne yekoso Ghana ena manhina watu na mo abefa me aba se nana brabe boaye na mbuba so min didi se Ghana fo beji wadi se ne oba ya mfinhia nuni a ofiri Ghana akoye no aye san hwehwe ba nche no mbe san ye den aji wadi na Ghana fo me se obi abeba nche me gina watu sanse wo ye medehye wiase ye we obi wo ha sebi wape oba bi wani da oba bi so se oba we wo pese wonye den onware no but wafa kwandansen nyina aso wantuma anye den andu wo be ma no so gidi se ba no open oba no so gidi se be ma wo me pen oba ma se tena ma obeboa me ne ese me na hwehwe ne betima awo nkora akonomba abasa se we so waya enye fa baba number ofa baba number eni sima obefere na ka twense baba no kure pa ba na ba menchen na ho no asedade no na wo de bebra baba obi so awaduma se asai wahwehwe aduma na aduma wako school bi wako degree papa bi o pese aduma no mo a but waya unya aduma no fa baba number meboa eya haban ba ko mienu pe na metia ma wo de be kan sieni wo be hu se tumi wo ho na se tumi obi atena kata video so no ka cho se tumi no wa tumi wo ho minu ya ba se bi yem fa se wo ho efe be ma Kofi ba ya wo ba kwa me ba ni nyina nkosi aga tu anamon hwe be ma wa ni gye no ho wo ne be ma bi atena se mabobra mo sifie fie na mo si no ana se bra kakra mabo no wutimu se se de nyame ya madom akoyi amamo but bema no wasako hu no ba foforo na dwenti nachi fa baba number mekama bomayem center afo munte da ko pense nyankopon beto no sa afre mu ba ko obi wo ha emfanse scammer boys no obi wo so a wa scammer sa bruni no onna chat sa se bi unua no start wona ne chat unua no hwe na brabo oso hwe wa brabo dan na wo han obi da wo hyemu se wo chat aboa opie kromu no amanfo cars ene amanfo ajapade fie ya esisi nkama no bisa ho se minua wo so wo ye technical master wa bodikiri bisa ho se wo die wo die ni se wate ase ntin ne biase no bi ka kiro se bibi ni wanke e da ye ntupuru minua be ma me papa man tena se dwade na wodi no a wo de enfoso no bibi wo wonu yonko Kofi store ni ama store ni ode no yeto Kofi de ode ento de menka se mi gu ama de ama ode akoso me boa mo se na be ya mo nyina mo be yeye na wo be hu se tumi bi so se tumi bi bo ba ya haban ba ko mienu pemete e de ma dua hini obi nso akoma ya de hawo wo ababo so de akọ doctor ka cho sa akoma ya de wi no wa ye ho ama wadura enko tu anamombre dua hini obi nso ya to hu tuo a obeda asore na se bia onsa na ye oya ana se okon ye oya no ka hu se enya hu mutuo eya baifo na waduru na ye ketua bia honhom na ekutia oba baba be mu waduru ba kupe ye nyina ye ni se adwe abese mfaso bebere wa abeso ne ho na nkwa ba kupe na meyidi ama wa obehu se tumi bi wo ho obi so ampompombo ne abo wa china wonya no aduru pompo no bi wetimi bo minim sebi aduane kura wontimi ni wafran posa na bia wote da sebi kafra o
tuana ma wo sha nipa no abusuafo na mo won nchen mun tuana ma mo fa baba number ma mo nyu kasa fidie ni mfiri afa number no me won ne papa de ma mo nedai tuana mo na be hwehwe baba bawure yesi ba akofo nchire damfo ba akofo nchire damfo ntunu na otifie na o hwe anadwene aye ne krankran no oba me sansuo asi ho me ya amammere sa aduro no o de bokwa kwadware no nenso pepepe dia dam na ntete amfiri na niso a mambo mbaba me dine bi minu aba ma o scammers for no wa chatia se bi mi sesi so bi wa chatia ma unua wasifie ehye ne dan mu chate se ne ope wa ware odan kam bi sha ho se udie wom wa handan tazi draba wa handan se twi obi ka ma city no ka no city nyina tete wa hunu se wokura mbo bi anu so obi so wanya sika no woni wonkwa na woni ba bi a wodi asie ba to be kona sika no so ate obekona na sika no so ate ko finim ho kwa minim ho ba amanim ho oyire mienu ana me san ware mo fio no mprafo ade o mo badam ho no bi anim ho enso obekona sika no so ate de benti e honhom bi na ekutia e honhom ba na ekutia ba woni oda wada se ne onna ma wo fere se odo ho bebo ade jafa abonten no saa nso na wo so se wo fere se usuro je se obo honhom mo ban sanse pemfo bube se ne e wo so awia na e wo so anado nke da ye ntupunu panyina wo fie no saa nso na e wo wura mu mame papa uti dem fa no kasa ka fa me number no tie kasa fidie we ya me no kasa wo so yi ubon se wa jenkwa no no but wa fa number ubon se yes malam fo na egugum na men kan chiro se wante tie supama wonya nsuo no me hu se me nsupa na me de ma wa no no bia su ni wo betiska akọware na ntamfo se bi fie na tim obi wo ha wadante wa bompa se Nyankopon ma me ba na ode ma no okofa na ye ba fan se bi ba ti no nim se ho na mbo afiri aye den oba wa ya nkwanchi na bere se Nyankopon da de be chi no nda na beduru no okosofu bi wo na o hye ne sa ankom no ade che okwa na ba fan eto anti sesia no Ganafo ahwefo a mo hwe me ene atimfo mesrem bebiri se medemo bekọ kwaye nu akọkire nnuro na haban ene ndua hina metimi de sa Ganafo yade ene mede boa mo efiri sa yade no ne sa kabrechere honhom na ene mo da kuntia mo no na ne nyina chi no metu anamo na mo nyina mo nya mbre mame na mo fa namba na mo frɛ hawe da osu bia meduduru a kire mekire haban a onso oba metimi aye den ede adawase yo Ganafo we enye se bia paturu ana se bibibi sa na maye den maye eyensuo me benum bia mo mahu se eyensuo wate me num bia mo bia nhwe o eyensuo mo chame num bi chame fa bi kukura num kire Ganafo ene ahwefo a omohwe sanse na kodie nti no oba obekita unsem votic baako ena ode beba ha abeda mpanfo no ase mesero se oba nso a se adofo se oba ebia unua ka ho nso wogidie se obetu anamo aka ho no betima aba mo betima nya baabi ada mo benya baabi ada sanse dan no masi dan asuo krom ha hena na eduma pa me yenti no wa ma me dan awoho dan bibia kwaye kase ne ne da ho no ndua hine bibia me pe bia me foma me den menya efiri akonyina ye na na ma dawroma atumi omode aye den e de ama me na fie a omo asisi ama me se baabi a ofiri baabi bia chichiri benche ufiri bia Togo ufiri bia kroya me kan ne sen kra wadu correct Accra bia ufiri bia bolem sanu na firi bia Mali bia o ti se wotemi nka bia o kasa fidie so no betima tu anama ya den aba nanam nchen na aba nanam nchen a minse se ne tie bia no nso no wani beje na ne hawa wo de baaye no nso no endinu nansa so de wa wo de asedade beba asedade no na hia me Ganafo me chame fasi ha mo ani mmere na hwefo na te hwe wo hwe ye mpe kontompo na azane ndada bia o ha twanu mu ma ho ya hwehwanu mu me chame wate ahwefo mo hwe o mo hwe ahwefo a mo hwe ye mo hwe na sabi kina yesi wonso watimanya den anya bia kan fa baba wire ho ye ne ye nya aza na me nso no me nkontompo me ndada o enje hwe mfiri wo nchen sabi wiase ye wo no yesi nne me dada na me dia magi wa de firi wo nchen na mantima mboa wa ma hawo
ma how e bi kura won so no didi udwuma uni se won so no nka ebe den ebe boa o jame ma honye hye ma hwe na hwefo na tifo no mo tie yen omo hwe mpanfo agudanfo omo hwe jame ma honye hye se bi wiase ye wo no yese ye namba nu esun fidi a hwe mani su maminti eno na yese atwemie nu ye den enam na se bi enam mpanfo bu mbe se tintonte so no onnom sanso na ye den na wo fa adwene tu anamon ba bia watu anamon akwa enye yi ama no bibia be kama chame wo de jahwefo na tifo e bia na wo how bi da so e bi wo ho ana se kankan si na braba so ba ye de aduro ebe pun no wo be fura kono ye se 2 days per na sana ni so betete no se aduro nso no e bia wo digwa na se emboa o na se bia wa ya na se emboa wo ba ye de aduro begu kuram wo ba wo be tokora na wo de aba ye be se aduro ya ma o se aduro ye se ma wo be dua na ha nansa na ufiri akọ no wo ha no kuredwen no okwa obefiri akọ no obi na de o ka abekọ no obegina ofiri na ode twen nti na na ho no ganafo mesrɛ mo se obi antu ana mombra na bawura so ye na mamma manfo ndada mo mamma kramofuo ye honkonfo ada atrofo na mo nda mamba kasa fide so bebrebe no endada mo ne da ya me gina mani abere pa na se me peme man asem me man doma hinkurofo ebi amakototo koko wo sahwi koko ni kofi na ebohye koko otimi tete September o de no ntimi ntense sahwe wado ateafuo no kofi nne atea na penso ne de da so fi se edi ntia ena ma mboa ane ahobambo a wode abo no ne mfuo ni ti no ene ntimi ono nso no wanya saa yintumi no ewo ho ana saa eyi no ewo na fuo mu no nti tu anamo na bra na bawure memboa o mitimi mboa minua French ni na maja minua bunu ni nso ewo ha na meboa o wa wado koko fo na meka no wado koko na mni se wunya mboa bia mfiri wado koko saa wunya mboa bia watwe obi ka saa bia do se wuye kohwini to anamon bra baba bawura so ye onso be fa ahodi wa handan ache wakotena obi fie wa won kura be du ne ho untimi handan untimi sifie protocol wonji bi to anamon bra baba bawura so ye na odo ahotenu ayi be dan na boson kese ya me show na wotwe miensa wa obeto protocol asifie na ne ekasa kire mu nse men dada na men twene wadwo so nkosi adwombo ne so muntu anamon na mombra ganafo obi biara wonne biasi mu ha ba bia obetime nka de na trofo ne so ntino obi nso wo ho a ohu se malam bia bakasa fidie so a na ono nso no waye den ne wadu na fidie afiri man yi wa fidie ne firi ha obi wo ho a osika sema aba fom obi wo ho a wo afie na senka abusua panyin ye ka abusua panyin ye ka ho bi nso enam situmi na ayiska woni bi ntino ye ka cho se busua panyin ko pake nkondwa enya fe nso ye hwe nkura wawo mo animonyamfo utimi hwe obi a na de ne tika kan tu anamo no bra pa ho beda na bawure wo baba bawura so ya wo behu se tumi ye den ewo ho na me hye se bosome pepepe wo be di asidadie ne ye den ebe bra baba bawure papa mame hwe mi yie na hwe mi yie mi nye ni pa bone me pe wo yie wo a wo hwe me no man ni me ho nkomofo ne nkire oyonko timi hu nkomopa kire oyonko no ntu anamombra wo so tu anamombra wo a wo hwe me mame papa wo a wo hwe me no wo ho ase na me ka no tu anamon na bra be hwe bra na fa ho be dambo som kesi na baba bawure enam tumi a enam de agye ntimi fanta wachi na ne ohwe bi a wo so nsanka na so nkrofo kas na ayi nkrofo adwuma ya biebie no a ye kan wo so ni bi no wo so nya bi o ba eye saa aduro we ya e wo kora mi o ba be tokora mo no wo de be ba ye be yama aduro no e de afra nku bi a wo yisu bi a emfa se e bi a wo yisu se na wa poda ye ho kokokora wo ba saa aduro wo betin de afra wo nku wo sra e promise am fail ni nyina be firi wa brabo so wadwuma sem enye ye osika sem ni nyina be tumpon sika wo de ato a onko yi bi wo kona so ate ni nyina no e be gya firi wa brabo ba na wo gidi se wo pen no wo kwa de be chon be kona te wo kwan no yo na ye sira mo se wo ba ye sira se wo ba akokọ ba we de obenya bi ha to sanse mboa se no mo ho eden nti wo ba obetu anamon na fa se bia obi a wo yara koma yade nti se wa bia wa kina no wunya no aduro cha me mama haba no na me fa nkyere Ghana fo no hu se ejina ha no ye ni na abere ne de ya pese eyi Ghana fo sa ahaban we a me no kasa wo hu Ghana fo na atiefo obi ani ma ahaban we wa woni ma ahaban we no na se bi we ye fe na nkurankura bo ofere obi emfa nse kaka ha otipaye anum kankan ebi a wonso no honam kankan wo so a oba aduro we ye de be hye aduro ama
wobedware ne nenso pepepe ne nyina be firi abrabɔ so na we nso obi a wakoma bɔ periperi bi a wogye ho a enje se wa da se Ghana fo we ne efre ne buakuru nie we uni ma hwe nie we efre ne buakuru wobetwa ne hini no wobehohoro ho ona haban no wobebobɔ wode beto dansem wobenoa wobenom na we no wobetwa ne hini we wobepa adwe nso wobebɔ adwe ye nyina enima be wobebɔ abe nso wode bewe afra akomayade no frere be firu so ba wobeba na nama so ye ansa na de sanne manketo na do beka ho akomayade no betuma gya no wobeba na ye de adana namo na ye afiru so ama nti wobefa namba egu screen na se na wafre na naba wure babia me wo bia no se bi wo frɛ namba no so amia na we me kasa mfa koma menu a me chia me no na se bi wo ban ni tem bia so aba beto me na me chia me nko a wo ya so ye ene fia me tim e fie no na esisi ya babia no ba benya babia da enti no monya ahoboa na mfa namba no enne kura na opese wo simatu anamo na bra nti na ju ye hwe se wo betu anamo aba ni nyina wo wa wo nti se nana monka fro nana nti momboa ye Ghana fo na mo nyina so ye me wodoma mo enche na ba wure mesa akọ nti wa wo desani a wo so wa ye ready se opese ombra bia no me hia nipa be 2000 wo ha na watwe miensa we mu nti mesere mo so bia ntu anamo no nye den ombra ba bia wa kwa chinchina bra woni nsa anyi ya ma no de tu anamo na bra ba wura so ye be ya ma na ye mpe kata so mu bia na mpe tron so wo ye ya so ye na ye di tranka krom ha hene ntimi ma efie ene asase we ene kwae we se me beduru ha pe ha na metena di dwumadi aboa Ghana fo entino Ghana fo me serem bebiri se montai machi na no so ne me ye no na won so abeba benya mo di me ho adanse kire onua na onua so ntimi ntu anamo na onye den ombra na ono so nye den ommenye na fa hodi ewo ha Ghana fo makra mo ma baba Engage